Naimbagag sa Pilipinas sa tuyan dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Awan ti panagkurang iti supply tinateng iti Cordillera sigon iti Department of Agriculture. Impanamnaman batayan siya ang maipayan iti tulong dagiti mandalon nga apektado gapo iti tuloy-tuloy a panagtudo. Report idanon ni Dante Gito. Impanamnaman ni Department of Agriculture Cordillera OIC Regional Executive Director Attorney Jeneline Dawayan nga awan ti shortage tinateng iti Cordillera. Kalpasan gamin ti tuloy-tuloy a panagtudo ngem mato dagiti presyo dagiti nateng. Ti maitudtudo a rason dagiti mannalon panagbasit ti maapapit da. Temporarily because of the effect pero marami pa naman tayong nakikita, so hindi natin masasabi that there is shortage talaga. Na less siguro yung volume but not really yung shortage ng supply. No kano awanan ti makita a supply dagiti nateng dita a maibaga nga adda ti shortage. Kabayatan na, adamatan dagiti programa ti DA-CAR para kadagiti mannalon nga apektado iti kalamidad. May mga bagyo na ganito, kinukuha natin yung mga pangalan, minamap out natin yung mga farmers na affected and then we request this for funds. So ito po yung mga added funding interventions that the DA is giving apart from the regular that we have for rice, corn, high value and urban and peri-urban projects. Na-imap outen ti DA-CAR dagiti naapektara naman nalon gapo iti tuloy-tuloy a panagtudo. Or-orayan dalaingan ti maipaaya pondo ngem saan daanam namaan na maited amin iti kidkid dawenda. No pay kasta, anyaman kano ti gatad a maipaay kadakwada, iyan anay da amin kadagiti apektado a mannalon. Kinunanapay nga dadagiti programa ti local government units kanda dumapay nga opisina para kadagiti kasapulan dagiti mannalon. Daytamat ti pinaneknekan ni Benguet Governor Melchor Diclas nang runa kadagiti naglabas a kalamidad. Dagiti pimanti at least nakatulong kanya tayo di napalabas nga Typhoon Egay. So yung tatlo mga pundo ti probinsya, identify mi pa lang, yung tatlo mga nga naikan, tayo sumat ti maikan. Dante Gito, para iti Pagilian. Iti sabali damag inkari ti Public Order and Safety Division Baguio tinaingat a panagbantay da kada iti taxi barkers iti Baguio City. Iti post ti maysa taxi driver may reklamo ti maysa barker iti taxi stand ni Banao Square Baguio City. Kwestiyonaran dapay ti taxi driver ti lokal na gobyerno no apay asandang nga iparit ti presensya dagitoy nga barkers. Inaklon mo ti Public Order and Safety Division mino PSD nga awan ti ordinansa ang mangiparit iti presensya dagiti barkers kada iti taxi stands. Impadas pa ti PSD pilaan iti kaso dagiti barkers nga awan mo ti basaranda ken awan dagiti agparang a biktima. Adamatan ti insingasing dang ordinansa tapno ma-regulate wenno maikat dagiti taxi barkers. You have to stand your ground. Do not let them bully you. Awan ti mandatory nga gito titip dita. No sa tingin nyo kat nakatulong da nga agpaiso dagsen dagita baggat you, then why not? You give voluntarily, but it's not necessary. Because the more we give to them, the more that they will stay there. Kabayatan na matartarigagayan ti panagbalin ti lamot ta ijay Ifugao kas Eco Adventure Tourism Destination. Baknang ti lamot iti natural resources iso atarigagay met ti lokal na gobyerno ang mataginayon na gitoy. May isa kada iti addang ti lamot tourism office ti panangidjaya kada iti adventure activities. Kabarwan met nga aktibidad na iti kayaking anay swat itay nabiit. Ti panangidaulo ti Lamot Tourism Office kini Mayor Lamot Victomar Bunol kabidnadang dagiti Lamot Kayakers and Adventures Club Incorporated baligi anay patungpal ti aktibidad iti Lamot River. Ti aktibidad ket paset kay lian iti Lamot Tourism Week celebration ngaglipas inton Setyembre 27. Dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Maawis kayo amin ngay like. Can i-follow ti PTV Cordillera ti Facebook, can TikTok, can nag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya. Siya ni Eddie Carta na imbagal daw kada kayo amin.